अस्सलाम वालेकुम। न्यूज एट 5 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जमीयत उलमा इस्लाम पे के तहत कराची में मज़ार कायद पर इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च JUI पे की रैली के सिलसिले में कॉरिडोर 3 ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। मिलियन मार्च से मौलाना फजलुर रहमान समेत अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि फजलुर रहमान दावत देते तो इसराइल के खिलाफ रैली में शामिल होता। फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले हैं। उनके साथ पहले भी ये बात हुई थी, अब भी होगी। बोले कराची को मुकम्मल तौर पर सेफ सिटी बनाया जाएगा। कराची में कैमरा लगाने के लिए रेंजर्स को हिदायत कर दी है। मेरा ईमान है कराची बार जमीर का सौदा नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि PCO जजेस का आप लोगों ने हमेशा डटकर मुकाबला किया। अल्लाह ताला अदल इंसाफ का हुक्म देता है। जिसमें मुल्क में अदल इंसाफ ना हो कभी तरक्की नहीं करता। सेनेट के इलेक्शन में हमारे 14 वोट गायब कर दिए। कराची बार के अरकान से खिताब। CTD की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग में मुलविस। MQM लंदन के 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया। कराची में स्टेट एजेंट को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज मलिर मेमन गोट से मिलने वाली लाश स्टेट एजेंट नासिर अवान की निकली। पुलिस ने जरूरी शवाहिद इकट्ठे करने के बाद लाश को कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी न आ सकी। जमशेद रोड पर वाक़े सुपर स्टोर में 2 रोज में डकैती की 2 वारदातें। वाक़े की फुटेज K21 न्यूज को मौसूल। सिंध हाई कोर्ट ने 15 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। KESC के निजकारी के खिलाफ लेबर यूनियन की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। यूनियन रहनुमाओं ने वकला से मशवरे के बाद फैसले को चैलेंज करने का इंदिया दे दिया। मेरी उम्र इस टाइम पे 60 साल हो गई है, ये कचरा ही नहीं उठ के देखता। वसीम अख्तर जैसा बंदा, मैं बोलता हूँ उर्दू स्पीकिंग पे, मैं तो बोलता हूँ यार ये कहाँ के लोग हैं जो ऐसे बंदों को लेते हैं जिसको काम करना आता ही नहीं था। लियाकताबाद कचरे से बर्बाद। गंदगी के ढेर से घरों में भी बदबू। शहरियों की जिंदगी हराम। फरंगी कोट डाक चौरंगी पर गंदा पानी, खुले गटर। अवाम मुंतखब नुमाइंदों पर तनकीद करने लगे। पानी वानी सूखता ही नहीं है। बारिशें आती हैं इतने घुटनों तक पानी होता है। बहुत परेशानी है। जगह जगह पानी है, जगह जगह गड्ढे हैं। 13 से 14 लाख रुपए बता रहे हैं कि भाई हमने बिलावल आया इसलिए हमने खाली डेकोरेशन पे लगाया बिलावल देखने के लिए। लेकिन क्या फायदा, ऐसे देखने का कोई फायदा है? आप इलाके को देखो, अंदर आके देखो, देखना चाहिए उसको कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बल्दिया अजमेर कराची ने शहर भर में अपनी 70 साल चार्ज पार्किंग को 1 साल के नीलाम करने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नीलाम 8 फरवरी को होगी। नीलाम किए गए मुकामात में KMC की जानिब से मुकर्रर की गई पार्किंग फीस भी ली जाएगी। K21 न्यूज की काविशें रंग ले आई। बार बार निशानदेही के बाद जिला कोरंगी के इलाके वीटा चौरंगी पर इंतजामिया ने सर्विस रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर ने मुलाकात की, जिसके दौरान मुल्की मईशत की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम इमरान खान को रोशन डिजिटल अकाउंट अदायगियों की सूरत हाल से भी आगाह किया। वजारत खजाना की जानिब से कौमी बचत स्कीम की शरह मुनाफे में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इत्तलाक आज से होगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 8.49 से बढ़ाकर 9.92% कर दिया गया।
وائرس نے مزید 54 جانیں لے لیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 11,157 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,27,146 ہو گئی۔ چیئرمین K21 نیوز سے غفران مشتبہ اور CEO K21 نیوز فرقان مشتبہ کے بڑے بھائی طویل علالت کے بعد سید سلمان مشتبہ نقوی انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ بعد نماز مغربین امام بارگاہ شہدائے کربلا بلاک 20 فیڈرل بی ایریا میں ادا کی جائے گی، جبکہ مرحوم کی تدفین وادی حسین قبرستان میں کی جائے گی۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آصف علی زرداری بخار اور بلڈ پریشر کے علاوہ عارضی قلب میں بھی مبتلا ہیں۔ نجی اسپتال سے ماہرین کی ٹیم بلاول ہاؤس پہنچ گئی۔ ٹیم چیک اپ کے بعد طے کرے گی کہ انہیں اسپتال منتقل کرنے پڑے گا یا گھر ہی پر علاج کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے بعد فیصل آباد میں بھی محافظ قاتل بن گئے۔ پیٹرولنگ پولیس نے معمولی تلخ کلامی کے بعد تعاقب کر کے کار پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک شخص جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ 4 اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا، تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک کے بعد ایک خودکش دھماکے، 13 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عراقی فوج نے بتایا ہے کہ 2 خودکش حملہ آوروں نے وسطی بغداد کے تیران اسکوائر میں ایک پر ہجوم مارکیٹ میں خود کو دھماکے سے اڑایا، جس کے باعث شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بھارت کی پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم کی حقیقت آشکار ہونے لگی۔ AUDF انفلو لیب کے انکشاف، ایک اور بھارتی جعلی فورم بے نقاب ہو گیا۔ 2011 میں بننے والا فورم ایک عرصے سے پاکستان کو ہدف بنا رہا تھا۔ فورم تنقیدی پروگرام کے انعقاد کے لیے لابنگ کرتا آ رہا تھا۔ انفو لیب کے بے نقاب کرنے پر فورم کے تمام ڈائریکٹرز مستعفی ہو گئے۔ پاکستان میں پھر ایک بار انٹرنیشنل کرکٹ کی بہار، پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیم کے درمیان 26 جنوری کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ کلیئر، کھلاڑیوں نے نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس کا آغاز کر دیا۔ قومی ٹیم کے اسٹیڈیم آمد پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ اور اسٹاک بروکر نوجوان جال میں پھنس کر جیل گیا تو واپسی پر انتقام کے شعلوں میں بھڑک رہا تھا۔ یہ داستان ہے نئی ایکشن کرائم مووی پے بیک کی، جس کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔